will start the teaching. Ani mitpalel, haré una oración. I'm going to Hago pray. una oración. Abacados, Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, in the holy name of Yahshua HaMashiach, te pido que seas tú quien ministre por medio bendito Roeh Dr. I ask you to be the one who ministers through you, Roeh Y no sea el Dr, hombre. and not man. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, Messiah. Amén. Amen. Amen. Siéntense, por favor. Please take a Su seat. servidor, Dr. Javier Palacios Celorio. Your servant, Dr. Javier Palacios Celorio. En este momento están apareciendo en su pantalla In this moment are appearing on your los screen sitios en internet que puede usted consultar. or websites that you can check Hay videos, There are videos, audios, apuntes study en notes varios idiomas. in different Usted lo languages. puede bajar, You can copiar download y them, regalar. copy them, and give them Hágalo con away. toda confianza. Do it with all Todo el confidence. material es gratuito. All the material is for En free. esta congregación In this congregation, no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. we don't do business with the word of the Almighty. Voy a compartir un tema, I'm going to share a teaching, el mandamiento de ayudar a los pobres. the commandment of helping Es the un poor. mandamiento que no debemos de olvidar ninguno de nosotros. This is a commandment that none of us has to Entonces, forget. amados, por favor, pongan atención. So, beloved, please pay attention. Bendito es por siempre el nombre de Yahweh. Blessed is forever the name of Yahweh. Es un mandamiento ayudar a los pobres. It's a commandment to help the poor. Y si es un mandamiento, And if it is a nosotros commandment, tenemos que hacerlo con alegría. we have to do it with happiness. Miren, Look, muchos hermanos many brothers, preguntan they ask muchas cosas a través de teléfono, about many things on the phone WhatsApp, correos electrónicos, or WhatsApp, emails, y dicen, ¿cómo se hace para ayudar a los pobres? and they say, how do you do it to help the poor? Bueno, vamos a ver qué dice la Tanakh. Vamos a ver varias citas. But we're going to see what the Tanakh says, and we're going to see Vamos it in different a Bible ir a verses. Juan 12, Yohanan, We're going to go to John, Johanan 12, verso 8. verse 8. Vamos para allá. Let's go there. Lo vamos a hacer un poco rápido, ligerito. And we're going to do it a little Tú fast. que eres ya diestro para manejar la Biblia, You la that can Tanakh. manage your Bible, your Tanakh well. Y si no eres muy diestro, anota las citas. And if you can manage it very well, you can take notes of the En verses. Yohanan verso 12, verso 8. In John, Johanan 12, verse 8, Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. for the poor always you have with you, but me you have not always. Ahora, ¿por qué dijo esto Yahshua Mashiach? Now, why did Yahshua HaMashiach said this? ¿Por qué hay pobres? Why are there poor? Bueno, no vamos a entrar en sí Well, we're not going to go si la pobreza es una maldición. if poverty no is vamos a a ver curse. eso. No, we're No. not going to see Eso ya that. está No. ministrado en otras, en las parashot That is already ministered in the y en muchos parashah temas que se han compartido. and in other different teachings that have been Pero yo shared. simplemente voy a decir esto. But I'm just going to say this. Los pobres Poors existen exist para probar to prove or a to los que test tienen posibilidades. the ones that have Si possibilities. quieres anotar eso. If you want, you can take notes Ahora, of los it. pobres existen Poors exist para probar, to pray, o to sea, test. Elohim prueba Elohim a los tests que tienen posibilidades, the ones that have a los que possibilities. tenemos posibilidades. The ¿Por qué ones no that decirlo? we have possibilities. Why not to say it like Para that? ver si tenemos un corazón de carne To see if we have a o flesh un corazón de heart piedra. or a stone heart. Ahora, tú puedes decir, Now you might say, yo soy pobre, I'm poor. ¿cómo puedo ayudar? How can I help? Bueno, lo primero es esto. The first thing is Hay this. que definir qué es un pobre. We have to define what is a Un poor. pobre A poor es aquel que no tiene is someone that doesn't have para las necesidades básicas. for their Ese basic es un pobre. needs. That is a poor. No aquel Not que the one tiene posibilidad that has a possibility para comer to eat y para vestir. and to dress. Entonces, que quede claro eso, So then that has to be clear, porque hay muchos que se meten dentro del pueblo, because there are many that they go into dentro de una people congregación. inside a congregation. Si tú supieras cuánta gente ha venido If you con esa knew intención how many people have come de here with that solamente intention estirar la mano, of only decir, raising their Roeh, hand and to say, Roeh, ayúdeme, help o que me me, ayuden los hermanos, or that the o brothers los help me, or ancianos, the elders, etcétera. etc. Pero en sí, un pobre But indeed a poor es aquel que no tiene is para someone las that doesn't necesidades have básicas. for their basic needs. ¿Cuáles son las necesidades What básicas? are those basic needs? Comer y vestir. To eat and to get dressed. Si no, entonces no es un pobre. If not, then that person is not Puede poor. tener ciertas carencias, They can lack of pero some no es un things, pobre. but is not poor. Ahora, Now, otros, decía yo, others, I son said, los que han simulado ser pobres are the ones that have faked being para ser poor vividores. to live for it, Es decir, aprovecharse de los demás. to take advantage of others. Pero eso But that que no sea pretexto is not an excuse para ayudar a los verdaderos pobres. to help the ones that are really poor.
Ahora, Now, ciertamente tenemos que ver otras citas certainly we have to see y other esa es verses, vamos a empezar por la Torá. and we're going to start from En este the Torah. caso, In this case, Yo quise dar la cita de Yahshua Mashiach I wanted to give the verse of porque Yahshua Yahshua HaMashiach, HaMashiach because Yahshua es la HaMashiach, Torá viviente. he is the living Torah. Ahora vamos a Deuteronomio, por favor. Now let's go to Vamos para Deuteronomy. allá. Please, let's go there. Deuteronomio 15. Deuteronomy Vamos a 15, buscar el verso 11. and we're going to look for verse 11. Ahora, ciertamente, Now, certainly, cuando tú ayudas, when you help, o ustedes ayudan allá, or you o help yo there, ayudo a un pobre, when I help a poor, se siente mucha alegría. we feel a lot of Gozo. happiness, joy. Hay satisfacción en el corazón. There's a satisfaction in our Una heart. pregunta, ¿por A qué? question, why? Porque es un mandamiento. Because it is a commandment. Vamos a ver. Let's go. Deuteronomio Let's see 15, verso 11. it. Deuteronomy 15, verse 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. For the poor shall never cease of your land. Therefore I command you, saying, you shall open your hand wide into the brother, the poor, the needy in your land. Volvemos a esa definición. We go back to that definition. Menesteroso, The needy, pobre, poor, aquel que no tiene para las necesidades básicas. the one that doesn't have their basic needs. Se le puede ayudar a un hermano We can help a o a una brother hermana, or a sister, aunque pueda tener para su comida, su If- alimento, su even vestido. though they have something to eat or something to Pero dress. eso es en situaciones, por ejemplo, But that is in de enfermedad. when they are sick. Ahora, Now, hay muchos mandamientos en la Torá, there are claro, many commandments in the Torah, Están of muy course, claros, that they are really que no se clear. trata de nada más repartir por repartir. That is No, not to share just no because you debemos want de to hacer share. eso. No, we don't have Ahora, to do that. lo que más preguntan los hermanos What de brothers ask la more Kehila Mundial de Gozo y Paz, from the worldwide Kehila of Joy esto. and Peace is this: Roeh, Roeh, o ancianos, or elders, o hermanos, or los que brothers, me ayudan a ministrar, the ones that help me o a to las minister, hermanas or que sisters ministran. that they minister to. ¿Se puede ayudar a un pobre que sea fuera de la congregación? Can we help a poor that is not part of the congregation? El mandamiento es a los pobres del pueblo. The commandment is to help the De la poor of the comunidad. people, of the community. Está hablando Yahshua Joshua is talking en medio del pueblo. in the middle of the people. Es decir, Él es Yahweh. That means he is Está hablando en medio Yahweh. del pueblo. He's talking in the middle of the people. Si tú ayudas a un pobre If you help a fuera de la poor congregación, out of the congregation, está bien, that's good. no hay problema. There's no problem Pero about no it. es exactamente lo que marca la Torá. But it's not exactly what the Torah says. Muchas veces Many times, se ha ayudado a pobres fuera de la congregación We have helped the poor out of the congregation, y la gente lo utiliza para alcohol, and people use it for alcohol, inclusive cigarros, even to smoke, droga, cigarettes, etcétera. drugs, Entonces, etc. So no then, se está empleando bien el dinero por parte de estas personas they are not using the money that we give them really porque ellos well no son temerosos de Elohim. because they don't fear Elohim. Ahora vamos a Marcos, por favor. Now let's go to Vamos Mark. para allá, en Marcos Let's go to 14. Mark 14, Aquí es 14, en el 14, verso 7. verse 7. Y se vuelve a repetir lo de Deuteronomio 15, And 11. here it repeats again what says in Deuteronomy 15:11. Marcos 14, verso 7. Mark 14, verse 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podráis hacer, y cuando queráis sí les podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. For you have the poor with you always, and whensoever you will, you may do them good, but you have not always. Ahora, cuando queráis Now, whenever les you podrás want, hacer bien. you may do them good. La traducción correcta The right es translation of this cuando tú puedas, is when you can, porque es un mandamiento ayudar a los pobres. because it is a commandment to help the poor. Porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, Because if we know how to do the good things and Nos we es don't do pecado. them, it is a sin. pero un consejo a todos, But an advice for all of aquí you y here allá, amados hermanos, and there, ahí. beloved brothers, a him. Nunca digas, Never soy say, pobre. I'm poor. Te lo recomiendo. It's an advice for you. Porque si no ya te estás automaldiciendo. Because if you do, you are putting a curse on Es decir, yourself. soy pobre. I'm No, poor. recuerda eso. No, remember El Eterno that. puede tomarte en cuenta esa palabra. The Eternal Father can keep that word on Y mind. recuerda que la maldición nunca vendrá sin causa. And remember that a curse never comes without any Ya lo reason. estudiamos en las maldiciones.
maldiciones, We've already studied that in eso está curses. en el libro de Proverbios. That is in the book of Proverbs. Entonces, nunca digas, soy pobre. So never say No, I'm poor. no. No. Creo que todos No. aquí comimos hoy. I think that all of us we ate ¿Escucho today. bien? Am I hearing well? Allá igual. Also there. Creo que tenemos que vestir. I think that we have something to Entonces, dress. no hay pobres como tal. Then there are no poor as it is. Si yo quiero hacerle un bien a alguien, If I want to do good to me someone, nace dar una sadaka, una ofrenda a it alguien. burns from my heart to give them something to someone. Es mi dinero y yo sé lo que puedo hacer con mi dinero y se acabó. It is my money and I know what to do with it, and Es that's como it. dar un regalo y It's se just- acabó, es una bendición. As to give them a gift, it is a blessing. Pero realmente pobres, según la definición, Poor, as the o definition un of it, menesteroso, and needy, no hay. there's none of them. Seamos honestos, Let's be no hay. honest. There's none. Entonces, por favor, So eso lo please- vamos a aprender también en los temas de santificación. We're also going to learn about it in the curse of sanctification. Porque lo que se dice se cumple, Because what we say, it's done. lo que se siembra se cosecha. What we bury, it grows. Entonces, no hagamos eso, So let's not do that. no hagan eso los que lo hacen, Don't do that if you do it. para ganar confianza del otro To win the trust of the y other aprovecharse. and No, to take no. advantage of it. No. Ciertamente no hay pobres Certainly en there esta are congregación, no poor in this conforme a congregation. lo que ya ministré. Just as what we minister. Otra cosa es querer ayudar a alguien necesitado, Other thing is to want to help someone that is in perdió su need. trabajo, They are está with enfermo, with no job, they are X sick, situación, any kind of o situation. simplemente queremos ayudarlo. Or we just want to help them. Eso es muy bueno. That is really good. Ahora, está claro, dice Yahshua, Now it's clear, Hamashiach, Joshua HaMashiach que says, siempre tendremos pobres That we- cerca de nosotros. we'll always have poor Siempre. near us. Eso es Always. siempre. That is always. Entonces, ha habido sí casos So there have been cases, de yes, personas que vienen a congregarse of people that come y here que to realmente sí son congregate pobres, and that they are truly poor. y entonces les tienen que ayudar, And then we have to help them. pero tienen que ser parte del pueblo. But they have to be part of the people. Ahora, Now, siempre ayuda a la gente afuera, always help people y tendrás outside bendición. and you will have blessing. ya lo he dicho yo. I have always said that. Si la jarra de agua es un ejemplo, If the vase that you have with water, el Eterno te la llena, the Eternal Father fills tú it, reparte, you share, da agua, give that water, ayuda a los demás. help the Y el others. Eterno And the Eternal no Father, tardará nada He's not going to take en much volverte a time llenarte la jarra on to fill de it agua. again of water. ¿Para qué? For what? Para seguir bendiciendo. To keep blessing. Ser una fuente de bendición cada uno de nosotros. To be a founder blessing each one of us. Alguien puede decir, pero yo no tengo muchas cosas que Someone might ofrecer. say, I don't have a lot of things that Tu can tiempo. be. Your Tu time. tiempo. Your time. Ve con el hermano y léele salmos si está en el hospital. Go with the brother that is in the hospital and read psalms to Y lo them. has hecho. And Y you lo have has done hecho it. bien. And you have done it Y yo te well. bendigo por ello. And I bless you En el because nombre of de nuestro don that. Yahshua Mashiach. In the name of our Don Y el Joshua eterno HaMashiach, Yahshua and the Eternal te Father bendecirá Joshua aún más por ello. is going to bless you even Porque more Él es el because Rey, of it, because el He Rey is de the King, Reyes. the King of Kings. Ahora, Now, alguien dijo, someone me said, preocupé por no tener zapatos I was worried because I had no shoes hasta que vi a alguien que no tenía pies. until I saw someone that had no feet. Tremendo, ¿verdad? Tremendous, Siempre isn't hay it? lecciones. There are always A lessons. veces yo he visto a los hermanos Sometimes I've cuando seen the entran a la brothers oficina when they come here to the office, y en un momento dado les veo los zapatos and in a moment I see their y hay shoes, hoyos en sus zapatos and their shoes have en la holes parte de abajo in the back part of them. y digo, no tienes unos buenos zapatos. And I said, you don't have really good shoes. Bueno, es que Roeh he tenido muchos gastos Well, con mis niños, Roy, I have had some things to la spend on with comida, my el vestido, children, the food, uno se the enfermó, dressings. etcétera, Some of them, y, one of them got y sick, tuve gastos. and I had my things to spend on. Bueno, ciertamente no le falta la comida, Well, certainly he's pero not está lacking teniendo the una food, necesidad. but he's having a Hay que need. ayudarlo. We have to Hay que help ayudarlo. them. We have to help Entonces se them. le llama y se le dice, ten, So we call cómprate them unos zapatos. and we tell them, go and buy some shoes. Dice el Eterno We give them que lo something. que hagamos con la mano derecha no lo The- sepa la izquierda. The Eternal Father says that what we do in our right hand or left hand Sí, doesn't have to claro, know it. eso Yes, es 100%, that is ¿verdad? Él es el Rey. 100% true. He is the King. Solamente estoy poniendo I'm ejemplos. just saying some Ejemplos. examples. Ahora, ¿qué Now, hemos hecho en esta congregación? what have we done in this congregation? Eso. That. Ayudar a los necesitados, To help the ones that are in need, aunque no sean pobres. even though they are not poor. Es decir, I mean, ayudar a los que tienen para
vestido, to help the ones that have the comida, money to dress, pero to que eat, en un momento no se están alimentando muy bien but at some point they are not feeding o themselves tienen well, no tienen muchos recursos para un buen vestido or they don't have enough resources for o good se les ha dressing. enfermado a alguien On someone of their o someone of their necesita family unos have got análisis, sick, or they alguna need some radiografía analysis, an y X-ray, tienen necesidad. and they have the Entonces, need. en esta congregación Gozo y Paz Then in this congregation, Joy and Peace, hemos cumplido, y lo digo para gloria de Yahshua we have done, and HaMashiach, I said this glory of Joshua con ese HaMashiach, mandamiento. with that Ahora, commandment. una pregunta. Now a question. ¿No será por eso May it not be that que because el of Eterno está that, permitiendo llegar al último rincón de la tierra? that the Eternal Father is allowing us to go into the last part of the earth? Es una de las causas. That is one of the La causes. primera es que el Eterno es bueno, The first one is that y the tiene Eternal Father is misericordia, good, and that He has mercy, rahem, compasión. compassion. Sin embargo, Nevertheless, Él utiliza varias cosas que nosotros hagamos. He uses different things that we do. Entonces, si nosotros ayudamos al necesitado, So if we help the one that is in need, Él premia eso. He rewards No that. lo hacemos para buscar premios. We don't look for it. No, lo hacemos No. porque es un mandamiento. We do it because it Y lo is a hacemos de commandment, corazón. and we do it with our heart. Ahora, Now, vamos al Salmo 10, perdóname. let's go to Salmo 10. Psalm 10. Vamos para allá, Let's go there al Salmo 10. to Psalm 10, Y vamos a ver el verso 12. and we're going to see verse 12. Bendito es tu nombre, Abacados. Blessed is your name, Abakadosh. Ahora, Él no se olvida de los pobres. Now He never forgets the ¿A quién poor. utiliza? Who did He use? A los que tienen posibilidades. The ones that have possibilities. A los consagrados, a los que tienen posibilidades. The ones that are consecrated, the ones that have possibilities. Recuerda el ejemplo que puse. Remember the example de that esa I gave frase. of that Me phrase. preocupé por no tener zapatos I was worried because I had no hasta que shoes vi a alguien que no tenía pies. until I saw someone that had no feet. Siempre va a haber almas más necesitadas. There are always going to be souls in more need. Vamos a suponer que tú no eres pobre, Let's suppose that you are not pero poor, tienes necesidades. but you are in need. Siempre va a haber otra persona que tenga más, otro hermano que tenga más necesidades que tú. There's always going to be a brother that is A going ese to need ayuda. more things that you help that one. En el curso de santificación In the curse of sanctification, voy a explicar que una de las medidas que yo recomiendo I'm going to explain that one of the things that para no I entrar en advise depresión to not go into es depression ayudar a los demás, is to help a los others, hermanos brothers de la congregación. of the Y congregation. nunca te deprimirás, And you're never going to be porque es depressed un mandamiento because it is y a tendrás bendición. commandment, and you will have blessing. Dice el Salmo 10, Psalm verso 10, 12. verse 12. Levántate, oh Yahweh Elohim, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Arise, O Elohim, O Yahweh, lift up your hand forget not the humble. Entonces, Él no se olvida de los pobres. So He doesn't forget the ¿Qué hace poor. el Eterno? What does the Eternal Father Utiliza a do? los que tienen posibilidades. He uses the one that has possibilities. Si tú compartes If you share la comida, your food, la ropa, your clothes, recuerda lo que dijo Johanan ben Zacariah, Juan el remember Bautista. what John the Baptist said? Él dijo, da. He said, give, give. Es decir, hay mucha alegría. There's a lot of Pero happiness. ahorita vamos a llegar a un punto clave. And we're going to go into a key point. Pero recuérdalo el ejemplo de la jarra de agua. But remember the example of the water. Siempre te bendecirá el Eterno. The Eternal Father is Siempre. always Y going to bless you. recuerda, And remember, nunca digas soy pobre, never say I'm porque poor te maldices. because you curse yourself. Eso ya lo hemos explicado en otros temas. We have already explained that in other Vamos a teachings. Proverbios Let's go to Proverbs 17, 17, por favor, please. verso 5. Verse 5. Entonces nunca hay que aprovecharse de los pobres, So we never have to take para advantage of the poor, manipularlos, to manipulate them, utilizarlos para algún fin. to use them to do something. No, porque dar Because to con give, el afán de utilizar a un pobre es pecado. to want to use a poor, that is a sin. Hay una gran diferencia There's a really big entre difference los mesiánicos in Messianic, consagrados a Yahweh consecrated to y una Yahweh, persona de la sociedad and a person part of que está society en un club social that they are in a social club donde dan cosas a los pobres, where they give things to the pero poor, quieren salir retratados en los periódicos, but they want to be in the newspaper, dando objetos. giving things. Sé de eso.
I know about it. porque yo fui médico de un asilo de ancianos Because I was a doctor of an y asylum un día of voy elders. llegando, And one day I esto was ya se los going. platiqué a ustedes, amados Sahim, I've already talked to you this, beloved to him. y yo veía a los viejitos y nunca I me dejé saw retratar por nadie. The elders, and I never let anyone take a photo of me. Eran personas que realmente no tenían nada. There were people that they truly had Y nothing. entonces había un club social, There was a social pero club esos llegaban a But dar they un went cepillo de dientes to give a toothbrush, y estaba el fotógrafo del periódico. and the person that took photographs Eso for se the llama newspaper was there. altruismo. That is called Es decir, to es ayudar, is to help, pero se van con la finalidad de querer recibir. but they go and help because they want to receive something. ¿Qué? What? Reconocimiento. To be Aplausos. recognized, to Que be digan, praised. qué bueno es esta persona. So people can say, No. "Oh, look at this person; they are really Entonces, si good." hacemos No, las no. cosas So we do things sin reconocimiento, without the recognition, Yahshua, recognition, Él te Joshua, recompensará. He will Ahora, reward vamos you. por favor a Proverbios Now let's go to Proverbs 17:5. 17:5. Dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, o sea, a Yahweh, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Whoso mocks the poor reproach his maker, that is Yahweh, and he that is glad at calamity shall not be unpunished. Cuando una persona todavía piensa When a person still con thinks envidia, with envy, dice, ese hermano le está yendo bien, and that they say, "Oh, that Es brother is prosperado. going well; they are prospered." tengo envidia, I'm etcétera, envious. desea, codicia, lo que tiene. They want what that No, other eso es wants. pecado. No, that Y is a sin. también es pecado And it's also a sin burlarse de la calamidad. to joke about the calamity. Aquí está. Here it is. Antes bien, nosotros como mesiánicos It's better for us as Messianic. sentimos un dolor por los pobres We feel a pain for o the por los que poor, necesitan ayuda, or for the ones that need help, aunque no sean pobres. even though they are not poor. Hace un momento hice la A diferencia, few moments ago, I made the la difference. diferenciación. To make the Entonces difference. entendamos que una cosa es pobre y otra cosa es el que te necesita ayuda. So let's understand that the difference between a person that is poor Ahora, and a person vamos that por needs favor something. al libro de Amós. Now let's go Por please to the favor. book of Amos, please. Ya todos los profetas All of the están en prophets el canal de YouTube Shalom 132 explicados are already explained in the YouTube channel Shalom para que tú 132. los So you busques can look for y them te deleites en la palabra. and you delight yourself in the word. Bueno, no voy a ministrar lo que significa el texto I'm todo. not going to minister what this whole text No, means. simplemente vamos a ver el capítulo 4, verso 1. We're just going to see de the Amós. chapter 4, verse 1 of Amos. Y ustedes busquen el libro de Amós, And you look for the whole book of canal Amos. de YouTube Shalom 132 en video YouTube channel Shalom 132 in video. o en gozoypaz.mx Or in Joy and Peace in en español, bueno, en audio, In español. audio teaching in Spanish. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decida vuestros señores traed y beberemos. Hear this word, you kind of Bashan, that are in the mountain of Samaria, which oppress the poor, which crush the needy, which say to the masters, bring and let us drink. Bueno, entonces muchas naciones So many nations, fueron destruidas they were por destroyed aprovecharse de los pobres. because they took advantage of the poor. Recuerda que la Torah lo marca antes que nada. Remember that the Torah says that before of anything. Ahora, por favor, vamos a Lucas 14, Now let's go please to Luke en el verso 14, 13. verse 13. Y ahorita los espero. And I Lucas wait for 14, you. verso 13. Luke 14, verse 13. Voy a poner un ejemplo. I'm going to put an Muy example, claro. really clear. Llega un hermano a mi consultorio. A brother comes to my A ver, office y entonces tiene para comer. and they have to Sí, eat. tiene para vestir. They have something to Sí, dress with. pero en ese Yes. momento But at that él moment, utiliza lentes, they use glasses, pero sus lentes ya no sirven. but their glasses doesn't work anymore. Yo le hago una pregunta, I hermano, ask them, brother, ¿cuándo te graduaron tus lentes? when was the last time that you got your Hace glasses? 3 años. 3 years ago. No, esa graduación ya no te sirve. No, that the graduation doesn't work for Sí, you anymore. Roeh, doctor. Yes, doctor. No Roeh. veo ya bien, I veo can see very borroso. well. I see Y blurry. mira, ya esta patita ya está rota. And it's broken. Esto They ya are ni lo broken. tiene. They don't have ¿Cómo vas a this ver part así? anymore. How are you going to be able to see like that?
Yo puedo decirle que te vaya muy bien, I can tell them, oh, go well. pero si el Eterno me ha bendecido, But if the Eternal Father has ¿qué tengo blessed que me, hacer? what do I ¿Qué have to tengo que hacer do? rápido? What do I have to do fast? Decirle, To say, ve y hazte unos lentes. go and make your, well, Y- go y- to y the te ayudo. optometrist to get your glasses No and me I will estoy help you. adornando acá, I'm no, not estoy poniendo showing off here. ejemplos. I'm putting examples. No es pobre, They are not no poor. es menesteroso, He is not a needy. tiene que comer, They have something tiene to que eat. vestir, They have to pero ya dress. los lentes son caros. But glasses are Necesita expensive now. lentes. He needs them. Abramos nuestro corazón Let's open our y heart. seremos bendecidos. And we're going to be blessed. Hagámoslo así. Let's do it like Hagámoslo, that. Let's do hagámoslo. it. Let's do Tenemos it. que ayudar. We have to help. Ahora, recuerda, Now remember, no siempre es dinero, it's not always money. no, tus No. oraciones, Your prayers. ayudar al pobre, pero también sí decirle, To help the poor, but also to tell them, hermano, que te brother, vaya bien, go well, pero ten esto, ayúdate, but take these. Help. ayúdate, It's help. Help ayúdate. yourself. O sea, Help yourself. hagamos eso. Let's do that. Miren, Look, hay hermanos there are muy brothers metódicos that are really que methodic, dicen, that they esto say, que sea para la luz, this is for the to de pay la Kehila, electricity, esto que sea from the para el Kehila, agua de this la for the Kehila, water of the esto para Kehila, el internet for the internet, y esto para los pobres. and this for the poor. Y yo he visto, And I've lo he seen, visto I con los have seen testigos, it. They are los witnesses, ancianos, the elders, que aquellos hermanos que that dan para los pobres, those brothers that help for the me poor. estoy refiriendo, no hay pobres, There are no poor porque tienen que comer, tienen que vestir, because they have what to eat and what to dress with, pero necesitan ayuda. but they need help. Se emplea esa ayuda como el Eterno lo quiere, We use that help just as the Eternal Father es wants to. multiplicado al 100 por uno Is multiplied 100 per a los que one cumplen la Torah de Yahweh. to the ones that do the Torah of Yahweh. El codo aquí en México The person that doesn't want to es give, el dolor de desprenderse de algo. that they feel pain when they No. are going to give something tenemos que to dar. someone. No, we have to Ayudar a give. los que necesiten. We have to help the ones that need. En Lucas 14, verso 13, In Luke 14, verse 13, dice así: says like this. mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. But when you make a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind. Y miren cómo dice el verso 14: Look in verse 14. y serás muy dichoso porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. And you shall be blessed, for they cannot recompense you, and you shall be recompensed at the resurrection of the just. ¿Lo leyeron conmigo? Did you read it with me? Aleluya. Hallelujah. Ahí tendrás tu recompensa. There is when you're No going to nos have your interesa la reward. recompensa de los hombres. We don't care to be recompensed by No men. queremos No. aplausos, We ser don't even have reconocidos. to be recognized. No queremos No. eso. We don't No. want that. No. Queremos que sea glorificado el nombre de Yahshua We Mashiach, want to glorify the name of Joshua HaMashiach, guardando la Torah, keeping the Torah llevándola por obra. and doing it. Ahora vamos a Romanos, por favor. Now let's go to Romans, La please. carta a los Romanos. The letter of Romans, Todas las cartas de Pablo, de Rav Shaul, the letters of Paul of Rav Shaul, todas ya están ministradas all of them are already en el ministered canal de YouTube Shalom 132. in the YouTube channel Shalom Y 132, en audio en la página gozoypaz.mx. and in audio teaching in the website joyandpeace.mx. Bueno, vamos a Romanos 15, Let's go to Romans en el verso 15, 26. verse 26. Dice así: It says like había this. una hambruna en Jerusalén. There was a lack of food in Jerusalem. Romanos 15, 26. Romans 15, verse 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los Kadoshim que están en Jerusalén. For it had pleased them in Macedonia and in Achaia that to make a certain contribution for the poor saints which are in Jerusalem. ¿Qué había en Jerusalén? What was there in Jerusalem? Hambruna. Hunger. No había que comer. There was nothing to Esos eat. sí eran pobres. They were Y poor. lógico, que iban a vestir. And of course what they were going to be dressed with. Si no tenían que comer, ¿cómo no iban a bien vestir? If they didn't have anything to eat, of course they were not going to have Ahora, anything good to vamos a dress ver algo with. sobre la pobreza. And we're going to see something about Por favor, poverty. volvemos a Proverbios. Let's go back to Proverbs. Vamos para allá. Let's go there. En Proverbios 13, Proverbs en el 13, verso 18. verse 18. Vamos para allá con gozo, amados. Let's go there with joy. ¿Estás beloved. gozoso? Are you joyful? Aleluya. Hallelujah. Bueno,
Well, cuando no se atiende bien el consejo when they didn't del take sabio, the advice of the pero, wise, ¿quién es un sabio? who is the wise? El que teme a Yahweh. The one that fears El Yahweh. principio de la sabiduría es el temor a The beginning of Yahweh. wisdom is the fear of Yahweh. Proverbios 1:5, si no mal recuerdo. Proverbs 1:5, if I Dice remember Proverbios well. 13:18. Proverbs 13, verse 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Poverty and shame shall be to him that refuses instruction, but he that regards his reproof shall be honored. Entonces, cuando no se ha llevado a cabo el consejo de un sabio, So when people don't take the advice of a wise, de un jajam, of a chacham, no me estoy refiriendo a los cabalistas, no, I'm not referring to no, the no Kabbalists. confundas, Don't confuse it. No. Un sabio es el que teme a Yahweh. A wise is the one that fears El Yahweh. principio de la sabiduría es el temor a The Yahweh. beginning of wisdom is the fear of Yahweh. Entonces, si aceptas el consejo, So if you take the advice, no tendrás pobreza. you're not going to have El Eterno te poverty. bendecirá The Eternal Father is going en to tu bless espíritu, you in en your tu spirit, alma, in your en tu soul, cuerpo. in your body. No te faltará alimento ni You're vestido. not going to lack of food or to dress Recuerda, or clothing. el Remember, pobre, the el poor menesteroso. and the needy. Perdón, repito esto porque es muy I importante. repeat this because Es it's el really que no important. tiene para sus necesidades básicas, Is the one that doesn't have for their basic needs comer y vestir. to eat and to dress. Y vuelvo a repetir, otros son los que se han aprovechado. And I repeat that there are others the one that have taken advantage of Pero it. también repito esto, But I also repeat que this. eso no sea pretexto para ayudar al que tiene necesidad. May that not be an excuse to help the one that is really in need. Ahora, vamos a la carta de Jacobo, que es el nombre correcto, Santiago, Let's go to the Jacobo. letter of Jacob, Vamos that is the para- right name, por James. favor. Let's go there, please. En Santiago, Jacobo, In James el capítulo 2, chapter 2, dice, Says- el capítulo 2, cuando lo tengan me dicen un amén. chapter 2, when you have it, you say amen. Eso. Good. Jacobo 2, lo James voy a leer 2, del verso 1 al 5. verses 5, Vamos 1 un to verso 5. y un verso a Jot. Hermanos míos, aquí míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Adón Yahshua Mashiach sea sin excepción de personas. My brethren, have not the fear of our Adon Joshua HaMashiach, the Adon of glory, with respect of persons. Porque si en vuestra congregación entra, en la Kehila entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y cambian entre un pobre con vestido andrajoso y también un hombre con vestido pobre y andrajoso, For if there come to your assembly a man with a gold ring in goodly apparel, and there come in also a poor man with vile raiment, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. and you have respect to him that wears the gay clothing, and you say to him, sit you here in a good place, and say to the poor, stand you there, or sit here under my footstool. Verso 4. Verse 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos? Are you there not a partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hear, my beloved brethren, had not Elohim chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which he has promised to them that love him? Bueno, entonces, a ver, Well then, let's tú see. eres parte de la congregación Gozo y Paz, You are part of the congregation local Joy and Peace, local y mundial. and worldwide. Ahora, ¿se No. han ayudado a los pobres? We have helped the poor, ¿O al menos a los necesitados? or at least the ones that are in Es decir, need. a los que están pasando alguna necesidad. I mean that the ¿Se ones that les are ha going through a ayudado? need, have we helped them? Sí, Yes. sí. Yes. Bendito es Yahshua Mashiach. Sí. Blessed is Joshua Sí. HaMashiach. Yes. Nadie, Yes. nadie, No. absolutamente nadie puede No decir, one. nunca me ayudaron en esa congregación. Absolutely no one can say they never Nadie. helped me in that Nadie. congregation. Aún No one. los que se han salido, Even the ones that o tú have que gone out, perteneces acá, and you that stay nadie here, puede decir, nunca se me ha ayudado. no one can say no one have helped. No pueden has decir helped eso. me. No one can say that. Entonces, el Eterno por eso está contento con la congregación. So that's why the Eternal Father is glad with this De congregation. los Kadoshim, With the lógico. Kadoshim, of course, Porque siempre va a haber trigo y cizaña. because there are always going to be good and bad.
Vuelvo a repetir una I pregunta. repeat a question. ¿No será por eso que el Eterno nos está permitiendo llevar su Torah hasta el último rincón de la tierra? Is it because of that the Eternal Father is allowing us to bring the Torah to the last place of the earth? Bueno, entonces ayudar a los pobres o necesitados Well, then to help the poor, the ones that are dentro de in la need, comunidad, inside the community, de una u otra forma ayudarlos. in one way or another to Ahora, help them. vamos a algo que ha sido polémico. Now let's go to something that Por has been favor, pongan polemic. mucha atención. Vamos al libro de los Hechos. Please pay attention. Let's go to Vamos the book para- of Esto ha Acts. sido muy polémico, This has hermanos. been really polemic, Pongan brothers. atención. Pay attention. Hechos 20, Act 20, verso 35. verse 35. Búsquenlo rápido. Look for it Con fast, gozo. with joy. Bendito es el abacados. Blessed is the Abakadosh. Hechos 20. Acts 20. Eso sí quiero que lo vean todos, todos. And I want Te all of you espero. to have it. I will wait for you. Búsquenlo, búsquenlo. Look for it. Es que si no te van a preguntar y no, no vas a saber qué contestar. Is that if not, people are going to ask you about it and you're not Hechos going to know 20, what to answer. Acts Verso 20, 35. ¿Ya lo tienen verse todos? 35. Do you have it? Dice así. It says like this. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Adón Yahshua HaMashiach que dijo, más bendición es dar que recibir. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak and to remember the words of the Adon Joshua, how he said it is more blessed to give than to receive. En el Brit Hadashah, In the Brit para Hadashah, que se entienda por amor a los nuevos, so you can understand for love to a the los new hermanos ones, nuevos, the new en brothers, los 4 evangelios, para que se entienda, in the 4 evangelists, no está is not que Yahshua haya dicho esto. written that No Joshua está, said no, this. It's vaya, not. búscalo, no lo There. vas a encontrar. Look for it and you're not going to find Pero it. una pregunta, But a question, ¿acaso Rab Shaul, did Rab Shaul, es decir, el Shaliach, el apóstol Pablo, the Shaliach Paul, mintió? lied? ¿Cómo? ¿De dónde lo sacó? How? Where did he get this from? Hay más bendición en dar que recibir. Is more blessed to give than to receive. Vamos a aclarar esto. We're going to clarify Uno, this. First, el Brit Hadashah, the Brit para Hadashah, empezar, to start, todavía no había sido escrito. was not written yet. Cuando él andaba predicando, When he was preaching, todavía no estaban He wasn't. Mateo, Matthew, Lucas, Luke, Marcos, John, Johanán, todavía no estaba. and it was not written yet. Apocalipsis, Revelations, of course not. No estaba todavía el Brit Hadashah. It was not written yet. Ahora, ¿qué es lo No. que pasó? What happened? A ver, vamos a buscar Johanán Let's look for Johanan 20, 20, por favor, 20. please. 20. Es que hay gente que se agarra de todo. Is that there are people that they grab themselves from Y anything. entonces dicen, ya ven, no And está. they say it's not Entonces there. no es una obligación ayudar a los pobres. So then it's no obligation to help the poor. Porque ellos se atreven a decir esto, Because they algunos. dare to say this. Some Pablo of them. mintió. Paul lied. No mintió. No, No. he didn't. No. Juan 20, 30. John Quiero que lo tengan 20:30. todos, por favor. I want all of you to have it. Juan 20, 30. John 20:30. Dice así. Says like this. Hizo además Yahshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. And many other signs truly did Joshua in the presence of the disciple, which are not written in this book. Entonces el eterno Yahshua Mashiach So then the eternal Father Joshua hizo HaMashiach muchas cosas más, made many more things, many more things que no están escritos. that are not written En la besora, en las nuevas buenas de salvación, in the Besorah, the good news of en salvation, el Evangelio, para que se entienda. in the evangelist, so you can Ahora, understand ahí it. No? adelantito, adelante, vamos a Hechos Let's go to Acts 21, verso 25. 21, verse 25. Ahí adelante. A little bit Y hay ahead. también otras muchas cosas que hizo Yahshua, las And there- cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. And there are also many other things which Joshua did, which if they should be written, everyone, I suppose that even the word itself could not contain the books that should be written. Amen. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos acá? When then there's what is the conclusion Hubo there? muchas otras cosas, There were many other things, muchísimas, many que Yahshua hizo that Joshua y que no did están escritas en los evangelios, that are not written in para the que se entienda Evangelists. por amor a los nuevecitos. So you can understand for the love to the new ones. Ahora, lo que sí sabemos Now what we know es que el Shaliach, is that the el Shaliach, apóstol the apostle Pablo, para Paul, entender Rab Shaul, Rav Shaul, en la carta a Timoteo, in the letter to Timothy, en Gálatas, Galatians, en Corintios, Corinthians, escribió esto. he wrote this. Dice así: It says like this. Yo,
I, siervo de Yahshua HaMashiach, servant of Joshua por HaMashiach, voluntad de Yahshua HaMashiach, by the will of Joshua y no por HaMashiach, mandato de hombres. not for a man commandment. Ahora, sacamos otra conclusión. Now we get another conclusion. Joshua, Joshua le reveló a Rav Shaul revealed to Rav muchas Shaul otras cosas más. many more other things. Vamos a suponer que Rav Shaul, Pablo, Let's suppose that Rav Shaul hubiera Paul aprendido esto de Kefas, de Pedro. learned this from Cephas, from Peter. Bueno, puede ser, sí. Well, it might be, yes. Pero ¿por qué dudar But why to que no doubt lo recibió como una revelación directa del Abacados? that he didn't receive it as a direct revelation from the Abacados? Entonces, ciertamente esa cita So it's certainly that no verse está escrita, is not written, pero no mintió. but he didn't lie. Ahora, Now, ¿realmente hay más alegría en dar que en recibir? is it truly more happiness Sí. to give than to receive? Sí, si tú ayudas a Yes. un pobre, que sea pobre, If you help a poor that is really o poor, menesteroso, or a needy, o ayudas a alguien or you help someone que necesite, that needs, aunque no sea pobre, even though they are not poor, que necesite ayuda, that they need porque help no le alcanza para sus lentes, because they need money para, for their no sé, glasses para and they otra don't cosa, have enough, unos or enough for zapatos, other etcétera. things, some shoes, etc. No porque no tenga para comprarlos. Not because they don't have to buy En the este money to buy caso, a ver, them. el ejemplo que puse yo de que que varios niños se le enfermaron, In this case, the example that I gave of bueno, the después person seguirá that his children got trabajando sick, then he will work y ya again, tendrá keep para los working, zapatos. and he will have for Pero en his ese shoes. momento no But in tiene that moment, he zapatos. doesn't have shoes. Entonces hay que ayudarlo. So we have to help No them. perdemos nada, We don't lose anything. ganamos. We En win. el curso de santificación In the course of vamos a sanctification, aprender que eso, We're going este to tema, learn por eso lo quise dar hoy, than that, and that's why I wanted to give this más teaching bien es today. un mandato del ABA que diera yo este tema hoy antes de entrar al curso de santificación. And it's a commandment from the Abba that I had to give this teaching today before we go into the teaching of sanctification. Y si no damos amor, And if we don't give love, no damos nada. we don't give anything. Tenemos que dar las cosas, pero con amor. We need to give things, but with No love. lanzar un billete y decir, ya, cómpratelo. Not to send No. a Tiene bill que ser and to con tell them amor, buy it. con It has mucho to be amor, with love, with a con lot of respeto al love, hermano with o respect a to la the hermana brother que necesite ayuda. or to the sister that needs that help. Entonces, si tú das amor, eso vas a cosechar. So if you give love, that's what you are going to receive. Tú das bendiciones de este tipo a los pobres, If you give blessings of a this los que kind necesitan to the ayuda, poor, the ones that need help, vas a tener bendición. you're going to have Y blessing. voy terminando. And I'm finishing. No des por interés. Don't give No. of what because you want to receive Recuerda something. Amós No, 4:1. remember. Amos Si 4:1. se da por interés, If we give because you want a to ver, receive something, voy a poner let's un see. ejemplo. I will put an Yo example. te ayudo, hermano. I will help you, brother. Tráeme esto. Bring me this. Tráeme el otro. Bring me that. Aquí Here. y allá. There. Como un sirviente. Just as a servant. No es lo correcto. No, es that's lo not the correcto. right thing. No. Mejor no se da. It's better for you Mejor to no not des. give them anything. Don't Pero give them no, anything. But demos no. con amor. Let's give No with por love. interés. Not because we want to Recuerda, receive something. Lo que se Remember, siembra, what we se cosecha. do, we receive. Ahora, este tema Now this no teaching fue discutir o estudiar was not to study por qué or viene to la discuss pobreza. why the No. poverty Eso comes. ya está No. explicado en otros temas. That's already explained in other Sino teachings. más bien But que es una mitzvah, it's a mitzvah, un mandamiento, a commandment ayudar a los pobres. to help the poor. Amados Sajín de la Kehila Mundial, Beloved Him from the worldwide Kehila, amigos, amigas que se están conectando, friends, men and women que el that are Eterno les joining bendiga. us, may the